ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवद्गीता चैप्टर 1 श्लोका 28. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. अर्जुन उवाच. अर्जुन बोलस दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण. देखीकना न्हा अपनाओने कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं युद्ध करान उत्साहती उपस्थिति असे वालाओने सीदंती मम गात्राणी मारा हाथों पोगो सब्बी हदरताली यस मुखम च परिशुष्यति मारू मुख मोंडू मारू जीभ सब्बी सुकावतुली गिस. कृष्णा अर्जुन कृष्ण ने बोलस अपनावने हमारा इडी कुटुंबने ना युद्ध करान उब्र्यासे धेकीकन मारा हाथों पोगो हदरतास कृष्णा मारू जीभ सुकावतुस मारू मुंडू सुकावतुस. अर्जुनने कसान न होतुस. अर्जुनने सामर्थ्य नहीं. अर्जुनने युद्ध करान होतुनी कना नम्मे. अर्जुनना मनमा अपना सब्बी युद्ध करता से एक दुःखती अर्जुननु हाथों पोगो सब्बी हदरता लिगेस. ये युद्धनु परिणाम काय हो सकना योचना करिकना अर्जुनने घबरू लागतू लिगीस, डर लागतू लिगीस. हमारा गुरु बोलस की अर्जुननु प्रतिक्रिया एक सद्गुणी व्यक्तिनु एक लक्षण. एक सद्गुणी व्यक्ति कमाबी अपनु योचना करतो ने एक सद्गुणी व्यक्ति कमाबी हितनु योचना करसे. अर्जुनना मनमा एक विचार है कि इनाती सब्बीनु चोट होस का ये युद्धमा हित होवाना साध्य छे का. त एकच कारणથી अर्जुनने हाथों पोगो हदरान लाग्या, घबरू लागी. हरिओम तत्सत.